Prince! Mura manag yan para. Uy, mura may buang bay. Gutom na siguro ni. Luwi mo ba tao? Igutom siguro na ba? Cellphone! Yay! Cellphone! 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 Naisod! Cellphone! Naisod! Yay! Cellphone! Yay! Cellphone! Yay! Cellphone! Yay! Cellphone! Cellphone! Lah! Tapos nag-cellphone ba eh? Ato ka ng paliton, migo. Oh, tinuod ra ba? Uy! Ato tong paliton, itong cellphone, migo. Kinitaan basurahan. Oo, bitano. O sige, atong paliton. Oh, sige. Dakoy ko natin sa atong paliton sa cellphone. Sabi mo? 1,500. Sige, pwede na siguro ni. 1,000 og 5. Atong paliton. Ay! Kita kong cellphone! 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 Nang dong, atong paliton ng mga cellphone. Kani, dama may kwarta nga rin 100 na dapoy 5. Dabo kay mail. Asa may imo? Oh, kanang dong. Piliw nga na mo, asa may imo ani? Violet or blue? Dapo yellow. Gusto violet, gusto ko blue. Kana. Atot migo. Oh, pigado man ni palitay rin og bugas. Kaya mo na amigo, kay Kinamos pag sardinas. Ano to? Magamit man to nimo, mahal man to paliton to. Mga 5,000 kapin man to paliton. Igo. Okay na kay ang katong cellphone nga ijang kinitaan, mahal na kada to 6,000. Samantalang kana ko sa kalibur na. Palitan na ito nigo kay para magamit to nimo pohon. Oh, may tama ka Edwin Nunito Paurelio. O sige, Sige, ihatag na na. bailan na. Ko blue. Oh, amo na niya. O sige. Inahan ko blue. Yehey! Nanak ko blue. Yehey! Nanak ko blue. Yehey! Nanak ko blue. Yehey! Palit na tayo. Tama ka. Oh, Yung cellphone na. bili. Ay, magasgas. Oh, sige, sige, minadyo na to. What's up? Uy! Oh, shit! Manduman! Maman, 50 man eh! Sa kalibo. Maman, 50 man eh! Ayaw, di ba?